Antsika voalohany izy lalanty afaka mandroso. Antsika faharoa dia Larissa Ernel. Menateka kely azafady. Antsika fahatelo dia Cynthia Kotsafy mandroso azafady. Antsika fahaefatra dia Ianto tsara kely mandroso azafady. Fanontaniana hoe inona ny antony firenako natoraly. Tamin'ny voalohany tamin'ny taona 3 sy 4 arivo teo nipetraka tany Majunga. Tamin'izany lava be ny voloko. Dia sahirana be zany satria rehefa manao volo dia afaka adiny iray dia simba ilay izy. Dia teo zany tonga saina hoe tena ohatrany tsy mety fa tsy maintsy mitady vahaolana. Dia teo tsy nanao volo tsony rehefa tany zany fa rehefa makaty Antananarivo sisa manao volo. Nefa tsy nahafaly anazy izay situation izay. Dia nanao recherche zany dia izay nahalalako ny mouvement Napi. Dia avy eo taona 5 sy 4 arivo nanapa-kevitra hoe anaiky tanteraka ny natiora ny voloko. Dia izay natonga nanorina ny pejiko hoe ohatran'ny hoe karazana témoin zany hoe tsy afaka miverina intsony satria efa niraisiko rehefa napa-kevitra. En fait, moi personnellement, quand j'ai commencé à revenir vers le naturel, Facebook n'existait pas encore. Le mouvement des naturalistes n'existait pas encore. Du coup, en fait, c'était pas une histoire de oui, je vais revenir au naturel, il y a des étapes et tout ça. Pour moi, c'était juste une évidence parce que, comme vous pouvez voir, mes cheveux sont très fins, ils sont aussi très fragiles. Et à l'époque, au fait, je venais d'avoir mon bac, j'étais à l'université, du coup, écoute, je voulais quand même être jolie et tout ça. Et voilà, je me brochinais les cheveux et tout ça, sauf que mes cheveux, comme ils sont tellement fins et fragiles, je pouvais voir au bout de quelques mois, au fait, que mes cheveux commençaient à être beaucoup plus fins. Genre vite, le full. Et je me suis dit à ce moment-là, je me souviens de m'être dit, Larissa, si tu continues comme ça, à 30 ans, tu seras chauve. Et je me suis dit, voilà, je ne pouvais pas risquer d'être chauve à 30 ans, puisque c'est là que je pensais me marier, tu vois, où je pensais chercher au moins mon mari. Du coup, je me dis, tu n'auras aucune chance. Et du coup, il fallait laisser mes cheveux comme ça. Et tout simplement, aller... Et puis c'est tout, Tamin'ny taona 2014 nanomboka hitako nahazo vana nefa mouvement Napi teo tapa-kevitra hiverina amin'ny voloky natoraly. Dia ahoana zany ho any ataoko voloky ty natao lissage, amboarina izy mikopaka, sasana izy tsilotsilo ohatrany rambona saka kely. Dia tapa-kevitra rehefa nahita ny sarin'ny Solange Knowles izay anisany inspiré anahy dia tonga dia ho any amin'ny coiffeur ho azy dia se raser la tête. Tsy nisy fiarana tamin'ny dada sy neny ilay izy. No tao an-trano any hariva taitra ny ray aman-dreniko nahita amin'ny lohako. Niara-tsinao naka ozy izy, fa nan'izy ianao fangala sadala. Dia fanga ozy izy zakanao tsony ny fianaranao. Tamin'izany fotoana izany mbola teo ampamaranana amin'ny fianarako. Dia tena ory ray aman-dreniko nahita an'izay. Dia ahoana zany ozy izy ny ataonao nefa ny soutenance-nao atsoatsy. Misy ny atao hoe perruque dada sy neny dia aleo izay anaovako amin'izay fotoana izay. Dia tamin'ny voalohany tena mezan'olona satria ny volony andro mbola lava. Fa ny make-up nalaoviko dia nanao bijou be. Dia tsy mipataloha mihitsy tamin'izany fotoana izany fa nanao robe foana. Dia rehefa nanomboka nisy repousse ny voloko dia faly nahita ny voloko hoe avy ny voloko ohatr'izao ihany e. Dia rehefa nanomboka mivoaka ny voloko afro dia nanomboka mirandrana satria tiako mihitsy milalao volo. Ary ho an'ireo izay manaraka anao amin'ny Facebook androany voloko hitanareo ohatr'izao fa amin'ny herinandro efa volo hafa indray no hitanareo andohako satria mahafinaritra ahy izay. Tiako le curly dia le volo rehefa ohatrany hoe mampiasa sauce thermique ianao zany fer na brushing moa zany le brushing dia lasa mivadika jaune le volo le gris.
dia ratsy be. Ohatran'ilay rehetra be reny, tonga dia malaza azy direct. Lasa jaune izy dia du coup zany tsy maintsy mampiasa des jaunisseurs. Dia ny volo nefa rehefa avy eo agressé dia tsy maintsy mampiasa reconstructeur ianao, tsy maintsy mampiasa hydratant ianao amin'ireny ilay volo avelony zany. Dia ny compromis tsara indrindrany sady efa le natiorany volo mihitsy les curly ny volo. Rehefa lavalava izy dia curly. Tsy manasara moa zany mety sy koa izy. Dia manao soin curly foana zany. Zay entre parenthèse fa ny conseil kely ameko an'ny hoantsika manao curly zany ohatra handoko volo dia ny tsara mampiasa produit foana tsy misy ammoniac. Ny antony dia izao iny tsy miagressé amin'ny volo ary tsy manimba le naturan'ilay curly. Raha mampiasa ammoniac nareo dia atovy en sorte hoe moins de 5% de teneur en ammoniac amin'ny produit et que je rinsa zany zay amin'ny coiffeur dia assez voapisehona anareo mihitsy ny ahoana nanaovana anazy. Tout d'abord, j'aimerais remercier Kourou Tamboul qui a organisé cet événement, un événement qui a été vraiment enrichissant et ce fut un honneur vraiment pour moi d'avoir participé en tant que panéliste aujourd'hui. Je voudrais tout simplement encourager beaucoup plus de filles, jeunes femmes, filles-femmes de s'accepter telles qu'elles sont et voilà, c'est ma... Mirabasika rehetra dia misaotra betsaka tamin'ny fanasana makasitraka ny Kourou Tamboul nanas dia mampirisika ny olona hatrany hatrany hikarakara ny volo curly. Manampy an'zareo koa zany zay mba hanana image tsara, i-représenter tsara ny firenena malagasy ny les îles Mascareignes amin'ny resaka curly zay identité atsika. Za mampirisika hatrany ny hanohizana an'ilay événement tahaka an'izao fa mahafinaritra dia fampalalana ho an'ny olona rehetra mihitsy zany le izy mba hananany olona an'izay identité izay. Ny volalandy ny anarako Naturally Happy ny tena fahatarana anazy sur internet. Mivohy ny resaka volo naturaly dia mizara astuce sy mizara ny aventure capillaire zany. Ny amo entiko lavidavitra kokoa le izy hoe tsy resaka volo ihany akory fa tena fanekenao ny tenanao mihitsy. Dia zay ny tena message avoiziko zany hoe acceptation de soi à travers les cheveux, anovany toetsain'ny olona momba ny volo satria mbola be dia be vehivavy sahirana mikarakara anazy sy ny vehivavy ohatra hoe tsy avela manao ohatr'izao voloko izao izy mandeha miasa nefany hitako hoe rehefa hainao mikarakara anazy dia afaka entina soma tsara.